tes. Alright, kita bikin mortar, main survival lagi kali, udah lama. Enggak. Udah kali. Another intuitive side is key. Udah berapa lama yang nggak upload? Tahu lah, kayaknya berbulan-bulan. Ntar. Lama banget sih. Jangan nge-freeze lah. Ya ampun, nge-freeze. Panas sampai gua, cuk. Udahlah. Kita ulang lagi ya guys ya. Gampang record woy. Udah mau diedit lah videonya, malas. Kesik lagi enggak nih? Bentar. Jangan nge-freeze lah ya. Ayo please, jangan nge-freeze. Nge-crash lagi. Main apa ya? Ya lah guys, main yang lain aja. Pedal king aja kayak. Mau nge-record malah nge-crash mulu nih anak. Alah. Nah, chip. Suara gue dalam banget. Wah lah.
Tes kenapa nih? Ini aja kayak udah. Bombastic side eye. Mati. Bangku. Mati. Mantap. Ya. Bangku. Ayo, lompat. Aduh, potong-potongnya terlalu oke. Baru bangun ya. Kamu lah. Tunjuk kali. Yuk. Ya, gimana sih? Salah. Ayo. Bentar lagi. Ayo. Yes. Selamat. Mati. Ayo, kalian oi. Dan. Ya, kalau udah. Apa sih? Apa lo lihat? Pocong. Coba lagi lah. Terakhir. Kalau jam 10 menit.
lama banget terus kan, woy. Curang. Biasa 20 bintang coy. Alright, kayaknya segitu aja lah. Bye bye.